Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Pec i u moju malu kuhinju. Kao što vidite i danas radimo kolač sa jabukama. Kolač je nastao kao verzija pečenih jabuka, međutim moja drugarica je imala presitne jabuke koje se nisu mogle puniti kao što smo to radili prije nekoliko dana. Ako se sjećate, ako ste pogledali recept, pa je ona to nešto iskombinovala, rekao daj mi recept, kaže ne ide to tako, 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 to tako, tako, tako ćete vi sada imati priliku da vidite u nastavku. Kao što vidite trebaju mi, evo ja sam uzela 3 jabuke, meni je dovoljno koje ćete oprati prethodno, a zatim ćemo ih narezati. Jabuke nećemo guliti, dakle samo ćemo očistiti ovu sredinu. I eventualno ako ima neko oštećenje vani, ako je slučajno možda malo natruhla, riješite se toga. Evo vidite ovu malu smećkasto. Jabuke smo pripremili. Sada ćemo papir da pokvasimo i zgužvamo. Tako, pa će se on fino nama ponašati kako mi hoćemo, a ne kako on hoće. Sad nam je lakše s njim raditi. Dakle, ne treba vam apsolutno nikakvo suđe. Treba vam jedna tepsica sa papirom za pečenje. Ovo što sam ja povadila je da vama pokažem šta vam treba. Sve vi ovo možete iz kesice fino potrusiti direktno u ovu jednu tepsiju. Dakle, jabuke režemo na kockice i sve ubacujete u tepsiju. Nakon što smo sve fino prebacili u tepsiju, sada ćemo posuti sa suhim grožđem, grožđice, pune vitamina željeza, brusnice također jako zdrave, smeđi i šećer, naravno ako nemate smeđi uzmite obični. Vidite kolač, to je poslastica u stvari u kojoj nema brašna. Trebat će nam ovako jedna kaščica cimeta. Cimet i jabuke znate da je to velika ljubav. To ćemo sada dobro promiješati. Orahe ćemo nasjeckati, a možete koristiti i mljevene. Ali eto onako kad zagrizete da to malo se i osjeti pod jezikom, pod zubima. Da nije baš presitno. Ne znam vidite li, ovako otprilike. Ponovo promiješamo da se i orasi fino rašire na sve strane. Rernu sam uključila da se dobro zagrije i ostalo nam je samo još da dodamo puter preko. To se vrlo brzo ispeče za nekih 20 minuta, mada je ovdje malo deblji sloj jabuka. Tako da možda će koju minutu duže. U svakom slučaju sve ćete imati u opisu videa. Puter ćemo ovako naizmjenično nanijeti. Ovdje ima jedna mala kockica od 20 grama. Da ne bude to ni premasno, eto čisto da se to fino sve lijepo ispeče. Evo nas, današnji desert je gotov. Da samo znate kako krasno miriše, morate probati da bi znali. A ja ću ovo fino servirati, vidite kako je pustilo soka, gledajte, ljepota. Isto jedan fini kompot iz tepsije da kažem, servirat ćemo u jednu staklenu zdjelicu. Kad se ohladi možete naravno dodati gore šlag po želji, ali ja to ne bih kvarila, ovo je jako ukusno i zdravo. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!